जय जगन्नाथ डियर एस्पिरेंट्स जदि आपण मैंने वेरिड अच्छा ओएसएससी सीजीएल प्रिलिम एग्जाम को लेकिन केमी आपण क्लीयर करेंगे और किछि दिन एग्जाम रहा पूर्वर तो जहाँ भी सब एग्जाम थिला तार पैटर्न टिके डिफरेंट थिला माने आपण जदि ओडिशा पुलिस एसआई पे प्रिपेयर करथिबे देन तार पैटर्न टिके डिफरेंट थिला सो सडनली एबे जना पड़ुछि कि ओएसएससी सीजीएल प्रिलिम एग्जाम मध्ये हेबाकू जाउछि तो आपण माने केमिति कम टाइम रे स्ट्रेटेजिकली केमिति आपण प्रिपरेशन करि परिबे ए वीडियो से रिगार्डिंग अछि सो लेट्स स्टार्ट विथ द वीडियो देखो जदि मु मो कथा कहबी देन आपण जानिथिबे जदि आपण मो पूर्व वीडियोस देखिथिबे देन जानिथिबे कि एथरिक ओएसएससी सीजीएल प्रिलिम एग्जाम 2024 रो मध्ये मोर क्लियर हेछि आउ एई एग्जाम टा मेंस रो किछि दिन परे थिला आउ मोर किछि भी प्रिपरेशन नथिला जस्ट मते टाइम मिलितला माने हार्डली मते 1 वीक मिलतला सेथिरु भी बहुत माने अलगा वे रे टाइम जाइतला बारी तो बहुत कम टाइम रे केमती मु प्रिपरेशन करितली करंट अफेयर मोर 7 मार्क्स थिला बट स्टिल प्रिलिम क्लियर हे परितला बिकॉज माने अलगा सब सब्जेक्ट लगी सो मु आपन को एटा कहबाकू चाहूची कि आपन केमिति स्ट्रेटेजिकली कम टाइम रे हार्डवर्क आ स्मार्ट वर्क रो कॉम्बिनेशन रे आपन केमिति क्लियर कर परिबे देखंतु जदि आमे एप्टी रो कथा जदि करंट अफेयर रो कथा कहबा देखंतु एक्चुअली आमे करंट अफेयर को बहुत टाइम दउछे समस्त दउछंती आ दबा भी कथा बिकॉज तार वेटेज अधिक अछि बट जदि आपन प्रीवियस किछि एग्जाम देखिबे ओएसएससी जोटा कंडक्ट करछि आपन देखि परथुवे कि ओएसएससी जो डीपली क्वेश्चन पचरुछि करंट अफेयर रो माने कौन इंडिपेंडेंट चार्ज को मिनिस्टर को दिखाई यही सब टाइप रो भी क्वेश्चन पचारुछि जदि आपण सेतिकी डीपली पढ़ी नथिबे करंट अफेयर रे देन आपण भलो स्कोर करबा टिके डिफिकल्ट हे जाउछि करंट अफेयर रे सो आपण श्योर शॉर्टली को सब्जेक्ट रे आपण मार्क स्कोर कर परिबे देन सेटा होछि एप्टी रीजनिंग डीआई एंड कंप्यूटर करंट अफेयर रे भी आपण करि परिबे बट डिपेंड करूछि ओएसएससी केमिति क्वेश्चन फ्रेम करूछि बट किछि माने एबे जो क्यू एग्जाम जाइतला तार भी क्वेश्चन मु देखिछि करंट अफेयर बहुत डीपली पचारतला बहुत भीतर क्वेश्चन पचारितला माने गोटे एवरेज रु भलो स्कोर करबा टिके डिफिकल्ट हे जिवो जदि सेतिकी वे रे पढ़ी नथिबे सो देखंतु एप्टी आउ डीआई आपण माने भाबिबे कि एते कम टाइम अछि प्रैक्टिस तो पूर्वर ठीक से नथिबो देन एप्टी आउ डीआई केमिति माने केमिति सेटा क्लियर करि हबो देखंतु एबे जेतिकी भी टाइम अछि नोटिफिकेशन आसीनी जेतिकी भी जाना पडुछि माने हार्डली 1 मंथ भितरे नोटिफिकेशन तो आसी जिवो सो आपण डेरी न करके जदि एबेठु प्रिपरेशन करबे देन मध्ये आपणकर डीआई एप्टी हेई परिबो फर्स्ट आपण एप्टी कोठु स्टार्ट करिवे देखंतु अरिथमेटिक आपण कोठु स्टार्ट करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे जबी जदि आपण को सोर्स जाना नै देन मु कहि दोची शिवानंद पटनायक सरकर गोटे मैराथन क्लास अछि अरिथमेटिक रो प्रीवियस ईयर ओएसएससी जहाँ भी कंडक्ट करछि से सब को नै कि तो आपण सेटा को देखि परिबे आ रिसेंटली फर्स्ट होची रिसेंटली ओएसएससी जहाँ भी कंडक्ट करछि एग्जाम तार प्रीलिम क्वेश्चन को एनालिसिस करबा तार प्रीलिम क्वेश्चन को थोरोली प्रैक्टिस करबा जो टाइप रो माने जो टॉपिक रू क्वेश्चन आछि से टॉपिक रू जहाँ भी सब इम्पोर्टेंट माने क्वेश्चन रह जाउछि टिके डिफिकल्ट क्वेश्चन रह जाउछि से गुरा को सब आपण भल से प्रैक्टिस करबा आ से माने देखंतु अरिथमेटिक तो प्रैक्टिस रो जिंस बट किछि जिंस ना मेमोराइज भी करियार थाए जदि आपण को क्वेश्चन देखि कि लागुछि कि ए पैटर्न टा को मेमोराइज कर देले माने टाइम सेव हे जिवो देन डेफिनेटली आपण से क्वेश्चन को से पैटर्न को मेमोराइज करंतु फॉर एग्जांपल माने गोटे क्वेश्चन अछि जोटा कि बहुत लेंदी ताकू एग्जाम रे भाबी की करबा बेल को बहुत टाइम पड़ेबो तो सही टाइप रो क्वेश्चन को आपन को मेमोराइज करिया को पड़िबो जेमति कि ट्रेन एक्सीडेंट वाला बहुत सारा क्वेश्चन अछि जोटा कि टिके लेंदी आसुची बट तार पैटर्न माने सिमिलर रहउची सब एग्जाम रो सब क्वेश्चन को देखिले जदि आपन जानि परिबे सो ताकू मेमोराइज कर दियंतु किछि जहाँ भी मेमोराइज करी होउची सेरा को करंतु माने पैटर्न को आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करंतु अरिथमेटिक रो रिसेंटली जो जाइछि एग्जाम ताकू अधिक प्रायोरिटी दियंतु देन से जो मु कहली शिवानंद सर कर जो अरिथमेटिक मैराथन गोटे अछि 7 to 8 आवर अछि ताकू आपण प्रैक्टिस करंतु देखिबे अरिथमेटिक रे आपण को कॉन्फिडेंस आसे जिवो आउ रहला डीआई एबेठू ही आपण डेली बेसिस रे प्रैक्टिस करंतु एमिति नुह कि आज करि देबे डीआई प्रैक्टिस देन गोटे वीक परे करिवे
ସେମିତି ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଆପଣ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଡେଲି ବେସିସ୍‌ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ସ୍ପିଡ୍ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ DI ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍‌କୁ ନେଇକି ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟା ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ DI ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ସୋ DI ଆପଣ ଡେଲି ବେସିସ୍‌ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ OSSC ଏବେ ଇଜି DI ତ ପକଉନି, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଲେଭେଲର DI ବି ଆସୁଛି। ସୋ ମଡରେଟ୍‌ରୁ ହାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବେ, ଯଦି OSSC ଇଜି ବି ପକେଇଲା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ମୋତେ ବି DIକୁ ବହୁତ ମାନେ ମୋର DI ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ DI ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ମଡରେଟ୍‌ରୁ ହାର୍ଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇକି କରିଥିଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ 2024ର ଯଦି ଆପଣ DI କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା। ସୋ ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲାନି ବିକଜ୍ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ସୋ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି କି ଇଜି ଆସିବ କି କ'ଣ ଆସିବ। OSSCର ଯାହା ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସୋ ସେଇ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ କେବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଇଜି ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସୁଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି PYQ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ PYQକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗ। ଯାହା ବି ସବୁ ସର୍ଟ ମାନେ ଆଗ ବେସିକ୍‌ରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବେସିକ୍‌ରୁ ମାନେ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ବେସିକ୍‌କୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ବେସିକ୍ କ'ଣ ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମସ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି କ'ଣ କେତେ ମାନେ 1 ବାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ତା'ର ଅଛି ସେ ଚାର୍ଟଟା ବି ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରୁ କଭର୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିଲା। କ୍ରାକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ସୁପର କୋଚିଂର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସେସ୍‌କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। PYQକୁ ଆଗ କଭର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ ହେବ କି ହଁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ଆଉ ରହିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍‌କୁ ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ କହିଛି ରିଭାଇଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ହଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେତେ ମନେ ରଖିପାରିଲେ, କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ଧର ଗୋଟେ ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ କଭର୍ କଲେ ଦେନ୍ ସେଇ ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍‌କୁ ମକ୍‌ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ୍ ବି ହେବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ କପି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍‌ର, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେନ୍ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ହାର୍ଡ଼ କପି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ବି ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦେନ୍ ସେଇଠି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଏବେ ୱେଟେଜ୍ ଅଧିକ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ଅଧିକ ଡିପ୍ଲି ବି ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍‌କୁ ବି ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ହୋଲ୍ ଟୋଟାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି PYQକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି DIକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ କି ବନିବ। ଆଉ ଆରିଥମେଟିକ୍ DI ରିଜନିଂର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଜନିଂ କରିବେ ହେଲେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିବ। ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଫେଚିଂ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍‌ର ଟପିକ୍‌କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବେ ଯଦି ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ PYQକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି। ରିଜନିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଆସୁନି, କୋଉଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍‌କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଥରୋ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ରିଜନିଂର ମାନେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍‌ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଦେନ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍‌ରୁ ବାହାରିଗଲା ଟାଇପ୍‌ର ହେବ। ବିକଜ୍ ରିଜନିଂରେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଟିକେ ବି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। କ୍ଲକ୍, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସିଲୋଜିଜମ୍ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ରିଜନିଂର ତ ଆସେ ହିଁ ଆସେ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ଆରିଥମେଟିକ୍‌ର କିଛିଟା ଟପିକ୍ ଅଛି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ୍, ରେସିଓ, ଦେନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ କଥା ଆରିଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣ
लास्ट मोमेंट रे लास्ट गोटे दी दिन थी आपण पूरा थरोली फॉर्मूला को पढ़ी जातु देखु बहुत सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आसी जस्ट ओनली आपण पुट द फॉर्मूला करेंगे आउ आंसर आपन को मिल जाव माने जदि आप से फॉर्मूला ही जाने नथिबे देन बहुत इजी इजी क्वेश्चन आपन हाथ स्किप हो सो फॉर्मूला गोटे आप बुक परचेस करेंगे 150 या 160 रुपीज पड़ुची आदित्य रंजन सरकर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक आपन से बुक मध्ये परचेस करेंगे आउ एबेठु जदि स्टार्ट करेंगे देन हे परिबो ट्रस्ट मी कंसिस्टेंसी इज द की आपन जानिछंती आउ एटा माने एक्चुअली भी आपन को आपन जदि एमती करेंगे देन आपन जानि परिबे कि एक्चुअली भी एटा ही सत्य एबेठु प्रैक्टिस करंतु आउ जदि किछि भी माने ए रिगार्डिंग डाउट अछि देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आउ प्रीलिम रिगार्डिंग एप्टीट्यूड रिगार्डिंग ये सब रिगार्डिंग मो आगर भी वीडियोस बनै छी आपन को जदि किछि भी प्रॉब्लम अछि देन आपन से वीडियोस भी चेक करि परबे थैंक यू।